O, sabi na ano, kanta muna kayo. Ay, Mami Solis. O, ayan. O, bigay. O. Thank you, Mami Solis. Ito po, bigay gift ni Mami Solis. El Buena Solis. Okay, kasamahan natin namin sa City Araranimo. Okay, buksan natin! Ika lang. Ayan, surprise. Secret lang na, baby. At naka-tape at saka stapler. Maganda to. Mamis, thank you po sa blessing. Ika, baby, ako na. Huwag mo lang sirahin. Sige. Ayan pala, nakalagay. To Jonel family from Mami Solis. Wow, thank you, Mami Solis. Thank you, Mami Solis. Ayun. Natin kung ano ang laman ng kahon. Ang laman ng kahon. Ay, ika, baby, sige. Ang laman ng kahon ay... Ezra, halika rito, bebe, bilis. Eto na, Ezra. Ezray. Eto na, ang laman ng kahon ay... Tatatatan. Tatatatan. Ito lang. Kuha tayo ng... Yan. Ito. Susi. Wait lang. Wow, ang dami. 1, 2. Wow! Kamukha ni Nat. Ayan. Wow, ganda. Ano pa? Wow, ito. Para sa akin. Wow, thank you po. Wow, panlamig. Tama, malamig. Ano ba to? Scarf? Scarf ata to. Wow, thank you, Mami Solis. Thank you po. Thank you, Mami Solis. Ito ay kay... Wow, sarap. Ano to? Tumbler. At saka... kay Madam. Ano yung kay Madam? Ito ata si Madam. Ito. Thank you, Mami Solis. Ayan, ano ba to? Parang ano to? Eco bag. Wow, thank you. Boss, tubig. Opo, thank you. Okay, God first, Kabuya. Maraming salamat po, Mami Solis, El Buena Solis. God bless.